our place. Yeah. So today we'll start the program. Maybe if we don't have any outside program, so we will try at least 2 or 3 times a week. Maybe we can do house program here, just to read some what is already left by our guru, our acharya, and also if we learn from what was spoken by our guru, our acharya, like Prabhupada, like Gurudev and others, yeah, that will give more benefit to us, because their word is pure, like that. Добро пожаловать к нам сюда. Jadi, готовы собираться где-то 3 раза в неделю или чаще, если у нас нет никаких поездок, если мы что-то сможем услышать от предыдущих ачарьев. Jadi kita buat program, какие-то важные вещи. Kalau tidak ada program keluar, kami merencanakan paling tidak mungkin 3 kali ataupun 2 kali dalam seminggu kita akan mengadakan house program di sini. Ya, khususnya Bhajan dan Kirtan. Dan kita khususnya akan membacakan kelas-kelas dari Srila Prabhupada, Srila Gurudev, para Acharya, Guru Mara dan sebagainya. Karena dengan kita mempelajari apa yang sudah beliau sisakan untuk kita, yang beliau telah sampaikan, akan memberikan manfaat bagi kita semua. Karena kita menamakan ini adalah Bhagavata Mrita, ya, Bhagavata Katamrita. Artinya Bhagavata artinya mempunyai 2 arti. Satu Bhagavata artinya buku Bhagavata ataupun Bhagavad Gita, Chaitanya Charitamrita, dan person Bhagavata ataupun Acharya ataupun Guru, like that. Acharya Guru. Lanjut. Ya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. So, we have an idea that every program we will read 1 chapter from this book, The Process of Inquiry. Yeah? У нас есть такая идея, Парипрашна. программу читать одну главу из этой книги Парипрашна. Jadi kami merencanakan untuk dalam setiap program di sini kita akan membaca dari buku ini, ya, supaya kita bisa mempelajari secara bersama-sama buku-buku dari Srila Gurudev. Chapter 1, Fully Blossoming Consciousness. Bab pertama yaitu kesadaran yang berkembang sepenuhnya, mekar sepenuhnya. Глава 1 это полностью расцветшее сознание. We will read the first. This is from Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter 6, verse number 7. Это Шримад Бхагаватам 3.6.7. Savai Vishwarishjam Garbo Deva Karmatma Saktiman Vibhabhajat Manatmanam Ekadada Sadah Prida Savai Vishwarishad Garbo Deva Karmatma Saktimam
Vibhabhajat manat manam ekada dasadah trida. The total energy of the Mahatattva in the form of gigantic Virat Rupa divided himself by himself into the consciousness of the living entities, the life of activity, and the self-identification, which are subdivided into 1, 10, and 3 respectively. Совокупная энергия Махататтва, принявшая облик гигантской Виратрупы, вселенской формы, сама разделила себя на сознание живых существ, жизнедеятельность и самоотождествление, которые затем разделились на 1, 10 и 3 соответственно. Keseluruhan tenaga yang disebut dengan Mahatattva itu dalam bentuk Virat Rupa yang sangat besar, membagi dirinya sendiri oleh dirinya sendiri dalam berbagai macam tingkat kesadaran dari makhluk hidup, kegiatan hidup mereka, the life of activity, kegiatan aktivitas kehidupan, dan identifikasi diri, ya. Yang mana itu semuanya membagi dirinya menjadi satu bagian, kemudian 10 bagian, dan kemudian menjadi 3. Ya. Penjelasan dari Srila Prabhupada, purport by Srila Prabhupada. Consciousness is the sign of the living entity. Kesadaran adalah ciri dari adanya sang makhluk hidup ataupun sang roh. The existence of the soul is manifest in the form of consciousness. Keberadaan sang roh itu diwujudkan dalam bentuk kesadaran, called Jnana Sakti ataupun disebut Jnana Sakti. The total consciousness is that of the gigantic Virat Rupa. Jadi keseluruhan kesadaran dari semua makhluk hidup itu adalah dalam bentuk Virat Rupa. Это главный признак живого существа, души. Бытие души проявляется в форме сознания, называемого Гьяна Шакти. Сознание исполинской Виратрупы, то есть вселенской формы, есть совокупное сознание. Оно также присутствует в живых существах. Jadi keseluruhan kesadaran itu adalah dalam bentuk Virat Rupa. And the same consciousness is exhibited in individual person. Dan juga kesadaran tersebut ditunjukkan juga di dalam setiap pribadi ataupun dalam diri pribadi setiap makhluk hidup. The activity of consciousness is performed through the air of life. Jadi kegiatan kesadaran itu dilakukan melalui udara hidup. Основа деятельности сознания – это жизненный воздух, который делится на 10 потоков. Yang mana dapat dibagi menjadi 8 bagian. Их называют следующим The образом. air of life are called prana, apana, udana, vyana, and samana. Udara hidup disebut dalam berbagai tingkatannya disebut prana, apana, udana, vyana, samana, dan juga Так называют. disebut dengan berbagai kualifikasinya sebagai naga, kurma, krikara, devadatta, dan dananjaya. Это название по другой классификации. The activity of consciousness is performed through the life air, which is of 10 division. The air of life are called prana, apana, udana, vyana, samana, and are also differently qualified as naga, kurma, krikara, devadatta, and dananjaya. The consciousness of the soul become polluted by the material atmosphere. Kesadaran
dari sang roh tercemar oleh pengaruh daripada suasana material. And thus, various activities are exhibited in the false ego of bodily identification. Dan dengan demikian, berbagai macam kegiatan ditunjukkan Когда di dalam bentuk ego palsu karena mempersamakan diri dengan badan. сознание души осквернено материей, то тогда она ошибочно отождествляет себя с телом и отдается бесчисленным делам и заботам. These various activities are described in Bhagavad Gita 2:41 as Bahusaka Hyanantascha Budayo Vyavasyaya Vinam. В Бхагавад-гите об этом сказано именно так. Ya, berbagai macam kegiatan ini dijelaskan di dalam Bhagavad Gita Bhagavad Sloka 41, yaitu Bahusaka Hyanantascha Budayo Vyavasayetam. The conditioned soul is bewildered into various activities for want of pure consciousness. Душа вовлечена в мирские занятия, потому что ее сознание осквернено. Roh-roh yang terikat dibingungkan oleh berbagai macam kegiatan karena mereka tidak menginginkan karena dia berbeda dengan kesadarannya yang murni. In pure consciousness, the activity is one. Dalam kesadaran murni, kegiatannya satu. Но душа, обладающая чистым сознанием, поглощена одним делом. The consciousness of individual soul become one with the supreme consciousness. Kesadaran sang makhluk individual menjadi satu dengan kesadaran yang utama. Ее сознание едино с высшим сознанием, ибо находится с ним в полном согласии. When there is complete synthesis between the two. Ketika ada sintese yang purna, yang lengkap di antara keduanya. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa kesadaran sang makhluk hidup itu karena dia menjauh dari keinginan yang utama, maka kegiatan dan keinginannya menjadi sangat banyak. Karena itu di sini dijelaskan Bahusaka Hyanantascha. Ya, jadi keinginan ataupun pikiran sang makhluk hidup yang terikat di dunia material ini karena pengaruh dari alam material dan keinginan material, keinginan untuk menikmati, maka dia mempunyai banyak jenis kegiatan ataupun keinginannya. Tapi ketika keinginan sang makhluk hidup ataupun sang roh bersatu dengan Tuhan, maka keinginannya hanya satu, yaitu sesuai dengan keinginan Tuhan. Seperti itu ringkasnya. So, here already explained that the consciousness of the individual soul become one with the Supreme, with the Supreme consciousness when there is complete synthesis between the two. That means when our desire, become one with this desire of the Lord. That means we don't have our desire for our own benefit, but we are following the will of the Supreme Lord. Здесь говорится о том, что сознание становится чистым, и оно становится единым с высшим сознанием. Это означает, что у нас наше желание становится единым с желанием Верховного Господа. В этом смысле. Because the Supreme Lord is Supreme Will. Потому что Верховный Господь, у него высшая воля. Like we are living in the country, if we are following the rule and regulation, constitution of the law of the country, then we consider as one with the country. All the people is in oneness. But when the people they have some deviation, other desire than what the government was the rule of government, then we are deviate from the law or the desire of the government,
Yeah. Then therefore we are caught by government and put in the jail like that. Да, то есть точно так же, как мы живем в стране, и есть какие-то правила, принятые в этой стране, если мы их следуем, то мы становимся одним целым с этой страной. Но если мы отклоняемся, уходим куда-то в сторону, то тогда мы получаем наказание. Очень просто здесь понять. Now, the second paragraph of Srila Prabhupada Да, purport. вторая часть комментария Шрила Прабхупады. The monists believe that there is only one consciousness, where the Sattvatas, the devotees, believe that although there are undoubtedly one consciousness, there are one because there is agreement. Artinya, para monis percaya bahwa hanya ada satu kesadaran di mana yang disebut dengan sattvatas, ataupun sedangkan para sattvatas atau para penyembah meyakini bahwa meskipun ada tanpa dapat diragukan, ya, bahwa kesadaran itu satu sesungguhnya. Kesadaran itu satu karena dalam kepersetujuan ataupun dalam kesamaan. Монисты утверждают, что только что сознание едино, а преданные Господа, которых называют еще саттваты, добавляют, что о единстве сознания можно говорить только тогда, когда индивидуальное сознание в согласии с высшим сознанием. Только тогда сознание едино. The individual consciousness is advised to dovetail with the supreme consciousness. Jadi roh-roh yang kesadaran individual ataupun kita semua, ya, sebagai kesadaran individual dianjurkan untuk menyantelkan ataupun mempersamakan keinginan kita, ya, dengan kesadaran yang utama, as instructed by the Lord in Bhagavad Gita, ya, chapter 18, verse 66. Sarvodharmam Parityaja Mam Ekam Saranam Braja. Наставление дал Господь Кришна Арджуне Бхагавад-гите. Sarvodharmam Parityaja Mam Ekam Saranam Braja. So that means all the Shastras and the Supreme Lord Krishna also advise us to dovetail our consciousness to the Supreme Consciousness. So that means the consciousness is one, the desires is one. Означает, что сознание становится едино, то есть желание становится единым. То есть мы как бы соединяем. As the Supreme Lord mentioned in Bhagavad Gita 1866, Sarvodharmam Parityaja. Just leave all kind of duty or dharma and surrender to the Supreme Lord. Как Господь Кришна велел Арджуне, просто оставь все виды обязанности и просто предайся Верховному Господу. Jadi kesadaran kesadaran individu dianjurkan untuk mempersamakan keinginannya, kesadarannya dengan, ya, menyatukan keinginannya dengan perintah Tuhan sebagaimana dijelaskan dalam Bhagavad Gita bab 18 sloka 66. Sarvodharmam Parityaja Mam Ekam Saranam Braja. Tinggalkan segala dharma ataupun kewajiban dan hanya berserah diri kepadaku. The individual consciousness, Arjuna, is advised to dovetail with the supreme consciousness and thus maintain the purity of his consciousness. Jadi kesadaran individual itu di dalam Bhagavad Gita diwakili oleh Arjuna. Disarankan supaya menyatukan kesadarannya ataupun keinginannya dengan kesadaran Tuhan. Yeah. Господь велел Арджуне, индивидуальному живому существу, соединить свое сознание с высшим сознанием, чтобы его сознание вновь стало чистым. By dovetail, by following, make our consciousness one with the supreme consciousness. That means to purify our consciousness.
То есть, когда мы соединяем наше сознание с сознанием Верховного Существа, значит, мы очищаем свое сознание. Jadi di sini dijelaskan bahwa Arjuna sebagai wakil daripada roh yang individual dianjurkan oleh Sri Krishna untuk menyatukan kesadarannya dengan kesadarannya Krishna, dengan apa yang menjadi keinginannya Krishna. Sehingga dengan demikian, dengan cara menyambungkan, mengkaitkan kesadaran kita dengan Tuhan, maka otomatis itu akan menyucikan kesadaran kita. It is foolish to try to stop the activities of consciousness. Adalah merupakan sebuah kebodohan kalau kita berusaha untuk menghentikan kesadaran kita. But they can be purified when they are docile with the Supreme. Tapi kesadaran kita itu ya, dapat disucikan hanya dengan menghubungkannya dengan Tuhan. То есть неразумно пытаться привести сознание в бездействие. Но можно очистить сознание, если просто поступать согласно с волей Всевышнего. This consciousness is divided into three modes of self-identification according to the proportion of purity. Это сознание можно разделить на три составляющих. Kesadaran ini dibagi dalam tiga mode, ya, sesuai dengan pada yang mana dia yang sesuai dengan identifikasinya, ya, sesuai dengan proporsi kesuciannya, ya. Jadi maksudnya di sini kesadaran itu dibagi dalam tiga mode, ya, sesuai dengan identifikasi kita dengan tiga jenis kesadaran ini, ya. Apa itu? Ya. Adhyatmika artinya self identification with the body. Adhyatmika artinya kesadaran yang mempersamakan diri kita dengan badan. Адhyatmika это отождествлять себя с телом и умом. Adhibodhika self identification with the material product. Adhibodhika artinya kita menyamakan kesadaran kita dengan produk-produk material. Адхибаутика с тем, что порождено материей. And Adhidayvika self-identification as a servant of the Lord. Адхидайвика, когда мы отождествляем себя со слугами Господа. Jadi Adhidayvika artinya mengidentifikasi diri kita, mengenal diri kita sebagai pelayan Tuhan. Of the three, Adhidayvika self-identification is the beginning of purity of consciousness in pursuit of the desire of the Lord. Jadi dalam Adhidayvika ataupun identifikasi, dalam identifikasi Adhidayvika, ya, itu adalah awal dari penyucian kesadaran dalam usaha kita untuk bertemu ataupun sesuai dengan keinginan Tuhan. То есть на ступени Адхидайвика наше сознание начинает очищаться от скверны, потому что мы исполняем волю Господа. Karena itu kita hendaknya, ya, mencoba untuk mengembangkan kesadaran kita itu sampai mencapai Adhidayvika consciousness, kesadaran Adhidayvika. Karena di sini kita memahami bahwa diri kita adalah pelayan kekal Tuhan. So therefore we have to develop our consciousness, ya, into Adhidayvika consciousness, because in that identification we identify ourselves as the servant of the Supreme Lord. Поэтому нам надо на уровень Адхидайвика подняться. Yeah, and here was mentioned as when our pursuit, what we call it, pursuit? In our Identification. We identify yeah, as yeah, servant of God. yeah. So in order to establish our consciousness as the servant of the Supreme Lord, yeah, that is the beginning of our purity. Yeah. То есть
мы должны подняться на этот уровень от Хидавика. И это как раз начало чистоты. То есть вот с этого уровня начинается чистота. Когда мы отождествляем себя со слугами Господа. If our activity is on pursuit, mean on the way, to understand the Supreme Lord and to understand ourselves as the eternal servant of the Supreme Lord. Like in Bhagavad Gita was mentioned, Aham bija pradapita. I am is the Father giving seed to all living entities. That means our real Father is the Supreme Lord. As we understand in our life, all the children have the natural relationship with the parent, with the father, with mother, like that. So in our spiritual life, that we are is the son of the Supreme Lord. All like not only human being, all the jivas, all the living entities is the children of the Supreme Lord. То есть если мы стремимся к тому, чтобы познать Верховного Господа, то мы поймем, что Он наш Верховный Отец, как в Бхагавад-гите говорится, Ахам биджа прадапита. Я Отец, дающий семя. То есть наш настоящий Отец – это Верховный Господь, на самом деле. И не только всех живых существ. Все живые существа, они как дети, а Он как Верховный Отец. So therefore, if our activity is in pursuit or in relation with our supreme consciousness, with the God consciousness, that is the starting point of our purity. Если мы свою деятельность связываем с тем сознанием Бога, мы пытаемся все делать в соответствии с волей Бога, то это и есть начало нашей чистоты. So now we will hear from Gurudev Gorwina Maharaj explanation. There are two types of manifestation called Chetana and Achetana. То есть это объяснение Шрила Горвина Махараджа, что есть два вида проявления Четана и Ачетана, два вида проявления сознания. Jadi ada dua perwujudan yaitu Chetana dan Achetana. One type of manifestation is consciousness, animate, and the other is unconscious, inanimate. Jadi perwujudan dari energi ini, kesadaran ini ada dua. Satu adalah disebut kesadaran, artinya ada kehidupan di sana, animate, artinya yang memiliki jiwa. Dan yang lainnya, yang satu lagi adalah unconscious, unanimate, artinya tidak memiliki kesadaran. Kalau tidak memiliki kesadaran, artinya dia benda mati. The difference is that the soul is present in animate object, whereas there is no soul in inanimate object. Perbedaannya adalah, sang roh hadir dalam objek-objek animate, dan sedangkan dalam inanimate, dalam objek yang mati, benda mati, tidak ada sang roh di sana. Artinya dalam semua jenis makhluk hidup, artinya di sana ada kesadaran, ada sang roh. Sedangkan dalam benda mati, di sana tidak ada kesadaran, tidak ada roh. Itu maksudnya. Where the soul is present, there is consciousness. Dimanapun sang roh hadir, maka di sana ada kesadaran. Where there is no soul, there is no consciousness. Dimana ketika kesadaran tidak ada lagi di sana, maka ketika sang roh tidak ada lagi di sana, maka tidak ada kesadaran. Seperti contohnya, ketika kita masih hidup, sang roh masih ada di dalam badan ini, karena itu kita hidup. Tapi ketika sang roh ini sudah keluar dari badan, maka badan ini adalah benda mati. Karena ini badan ini terbuat dari unsur-unsur material. So like we are living, we are alive.
Why? Because the soul is there in the body. А почему мы знаем, что мы живем? Потому что душа в теле. When the soul is leaving the body, then the body just that body. Если душа покинет тело, то тело оно будет мертвым. Yeah. Because this body was only this material energy. Потому что это тело это просто материальная энергия. Independent. If we go too deep into matter, we can also find some other differences. То есть если Yeah. мы When we try, ketika kita berusaha untuk memahami lebih dalam masalah еще и ini, другие различия найдем. ya, maka kita akan menemukan perbedaan yang lainnya. My Guru Maharaj Srila Prabhupada has explained this in his purport. Srila Prabhupada sudah menjelaskan hal ini dalam penjelasan beliau. Объясняет это в комментариях. The animate object has independent. Jadi objek-objek То есть inanimate artinya dalam одушевленные, makhluk hidup одушевленные mereka mempunyai существа, у них есть независимость. mempunyai kemerdekaan. Whereas the inanimate object has no independent. Sedangkan objek-objek yang tidak ada jiwa di sana, dia tidak mempunyai kemerdekaan. Ya. So, just like this, Например, вот эти. kartal is inanimate, ya. Они неодушевленные. Yeah, is only material object. Is no life is here. Просто материальный объект. Нет So жизни. they have no independent. У него нет We can независимости. use according to our own way or own Мы desire. как хотим, можем пользоваться Yeah. кротом. But we or any person here is they have consciousness. Therefore they have independent. Independent means У всех нас есть agree with me or свобода. not agree with У me. вас есть независимость, есть свобода выбора. Можете быть согласны со мной, можете нет. Yeah. This independent is a most important thing. И эта независимость это самое Jadi главное. kemerdekaan itu adalah hal unsur yang terpenting dalam keberadaan sang jiwa. The Vaishnava Acharya said that this independence is a valuable asset. It is a golden jewel, yeah, Swadhinata Ratna. Yeah. Jadi kesadaran ini, Говорят, что это независимость, ya, kemerdekaan ini adalah hal yang terpenting. сокровище или богатство. Para Vaishnava Acharya mengatakan bahwa Свадхината Ратна. kemerdekaan ini adalah aset yang paling Каждый berharga. обладает этим сокровищем. Artinya harta yang paling berharga. Ya, ini adalah bagaikan ya permata yang keemasan. Ataupun disebut Swadhinata Ratna. So the symptom of the living entities is the soul. Soul means they have independence. И какой признак души? Души есть свобода выбора, независимость. Yeah. If there is no life, no independence. Нет жизни, нет независимости. Yeah. You maybe already so many times when the people still alive, no one can touch accordingly they have independence. But when the soul is already not there, already dead body, so if you can do whatever we do to the dead body, no protesting is there. Because the soul is not there, consciousness is not there. В своей жизни, что если у кого-то есть душа в теле, то вы так просто не можете прикоснуться к кому-то. Like in Bali, when the people die, before they go to cremation, Душа покидает, Yeah. вы можете They- спокойно прикасаться. people will, all family, society will bathing together in front of the public like that. Can we, when we still alive, can we do like that? На Бали, если кто-то Yeah. умирает, то его приводят в место кремации, и любой может прикоснуться. Но когда мы живы, Whatever the people do with this body, no protest is there because the independence is not there because the soul is not there. с этим телом делать, оно протестовать не будет, потому что там нет свободы выбора. When we still alive, can they do like that?
and then Когда just мы живы, they want to можем burn так- us or to кто-то захочет, может, yeah, сжечь like that. нас, что-нибудь еще сделать Yeah. с нами. Our Acharya have commented on Vyasa Sutra. Jivanam itaranu rakti hetur iswarasya karunyam tad eva tasyam tanna si daye. Karunia mean mercy. Karunia artinya То есть para один Acharya из memberikan komentar комментарий dalam Vyasa Веданта Sutra Сутре пишет, sebagai berikut ini ya. следующее. Jiwanam itarunarakti hetur iswarannya karunyam tat ewa tasyam tanna siddhaye. Karunia mean mercy. Милость. Karunia artinya karuna atau karunia. The Lord has given this independence. Господь дал нам эту свободу So выбора. actually this independence is the mercy of the Lord На самом to деле the- это независимость. to the every living entity. Это милость Бога ко всем живым существам. Yeah, out of mercy. Yeah, by only by the supreme will, the supreme mercy of the supreme Lord, they give us independence. Но из милости Он дал нам эту независимость, Karunia data эту свободу выбора. tato parameswarat suatu artaya jiwa itaro wisaya sakta bawanti ata. It is a question of how one use one independence. Ya. Jadi ini adalah masalah bagaimana seseorang menggunakan kemerdekaannya. Пользуемся своей свободой выбора. Yeah. Это важно. What is the proper use and what is it it abuse? Что значит правильно пользоваться? Что значит Apakah злоупотреблять? kita menggunakannya dengan cara yang tepat ataupun dengan cara yang menyimpang? Ya. Kita diberikan kemerdekaan. Apakah kemerdekaan kita digunakan dengan cara yang benar ataupun yang salah? Menggunakan cara yang benar artinya kita menggunakan kemerdekaannya sesuai dengan hukum-hukum yang ada mengatur di masyarakat, negara dan sebagainya. Ya. Dengan cara yang menyimpang artinya mungkin kita mencuri atau apa dan sebagainya di luar tatanan, ya. Itu abuse, artinya menyalahgunakan kemerdekaan. This topic is very deep philosophy. Jadi topik ini adalah filsafat yang sangat dalam. Глубокий философский вопрос. It is not an ordinary topic. Это не Ini простой bukan topik вопрос. biasa. If there were no independence, then a jiwa soul is called ajiwa. Jadi kalau sang Если jiwa живый itu не было бы свободы выбора, tidak его memiliki жизнь kemerdekaan, называется живой. maka dia bukan jiwa lagi dia adalah benda mati ajiwa. A door and a table are inanimate object, but you are an animate object. Ya. Seperti Дверь или buku стол — ini, это неодушевленный предмет. benda ini semua Одушевленное ya, существо. itu adalah disebut dengan objek atau benda mati. Ya. Inanimate object. Ya. But tetapi kita semua adalah unanimate object. Kita adalah makhluk hidup. Artinya benda mati dan makhluk hidup. Ya. You have consciousness and independence karena kita У вас memiliki есть сознание, у вас есть kesadaran свобода dan выбора. kemerdekaan. There is no such a consciousness in an independent within inanimate object. А у неодушевленных Jadi tidak ada предметов kemerdekaan у dan них нет ни kesadaran сознания, ни di свободы dalam выбора. benda mati. Ya. Karunyam tat. The Lord has given this independence to you out of His mercy. That means the Supreme Lord has given us this independence, yeah, Господь милостиво дал нам свободу out of выбора. His mercy. Это значит, Yeah. Он дал нам эту свободу выбора. But one should understand how to utilize it. Однако нужно But we have to understand how to utilize this independence was given by the Supreme Lord. как пользоваться Karena itu kita harus тем, что mengerti дал Верховный Господь. bagaimana caranya menggunakan kemerdekaan ini yang telah diberikan oleh Tuhan. One who abuse this independence of suffer, and one who makes proper use of it get eternal pleasure and happiness. То есть Mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya ini pasti dia akan menderita. много горя. Tapi mereka yang menggunakan cara
kemerdekaannya dengan cara yang tepat, dengan cara yang benar, maka mereka akan mendapatkan kehidupan kebahagiaan yang kekal. Ya. It is said, itara nurak tiena wiswa rupiat suatu ritaya jiwa taro wisaya sakta bawati ata. Those who misuse this independence suffer. Mereka yang menyalahgunakan kemerdekaannya, mereka akan menderita. They forget Krishna, the supreme personality of Godhead. Mereka akan melupakan Tuhan yang Maha Esa, Krishna. They are captured by Maya or the deluding energy. Mereka ditangkap oleh Maya, artinya, dan tenaga yang menghayalkan. Their interest and attention is diverted to material object separate from the Lord. Maka kepentingannya, daya tariknya, ketertarikannya adalah ya, dan keinginan dan perhatiannya disimpangkan untuk objek-objek material yang terpisah dari Tuhan. Jadi ketika kita, when we abuse our independence, that means our attraction, our desire was we apply to material object. I want this, I want that, I want this, I want that, like that. То мы вот свое желание, свое влечение направляем на материальные вещи. О, я хочу Which вот is это, я хочу вот это. separated from the Lord desire. И таким образом мы отделяем себя от желания Господа. So therefore, in Guru Vandana was explained in the Guru Mukha Padma Vakya Citete Koriya Akya. Поется в молитве Гуру Ванды. Satukanlah hatimu dengan keinginan dari guru kerohanian. Just make your desire one with the guru's desires. Сделай свое желание таким же, как As a disciple, we should not develop any spirit desire or independent desire. Yeah, but we have to follow what is guru's desire, what is guru instruction. Ученика, наверное, нету отдельного какого-то желания, но он следует наставлениям гуру, его желанию. Consciousness is present in the Virat Rupa, the universal form. Kesadaran tersebut ya, Вселенская форма, hadir dalam Virat Rupa, dalam обладает сознанием. dalam bentuk semesta. Similarly, we also have consciousness. Begitu pula Мы kita тоже memiliki наделены kesadaran. сознанием. Karena itu kita disebut ada Buana Agung dan Buana Alit. Buana Alit artinya badan materi kita ini adalah Buana Alit. Ya. Dan Wirat Rupa itu disebut dengan Buana Agung. Di sana ada kesadaran, di sini juga ada kesadaran. Seperti itu. What is there also in us. Apapun yang ada di alam semesta ini ada pada diri kita. Во вселенской форме Srila Prabhupada has written this in the purport. Srila Prabhupada telah menjelaskan hal ini dalam penjelasan beliau. This consciousness is divided into three modes of self-identification according to the proportion of purity. все это сознание разделено на три. Srila Prabhupada sudah menjelaskan, membagi kesadaran ini dalam tiga persamaan menurut proporsi dari kesuciannya. Menurut tingkat kesuciannya, maka kesadaran ini dibagi, diidentifikasi dalam tiga kesadaran. Adhyatmika, Adibodhika, dan Adidevika. Adhyatmika or self-identification with the body and mind. Адьятмика это отождествление с телом и умом. And Adibodhika adalah identifikasi, self-identification with the material product. Yeah. Баутика это с продуктами материального тела, с тем, что порождено And материей. Adidevika is a self-identification as a servant of the Supreme Lord. Адьятмика это отождествление Adidevika artinya kesadaran ya, yang mengertikan kedudukan kita, kesadaran kita sebagai pelayan Tuhan.
Yeah. Adi Dewika, self-identification is the beginning of purity of consciousness. Adi Dewika adalah awal dari penyucian kesadaran dalam keinginan kita untuk mendekati Tuhan. Out of mercy, He give you independence. Atas karunia-Nya, ya, beliau memberikan kita kemerdekaan. And it is His desire that you make proper use. It is not abusive. Kenapa kita diberikan kesadaran? Gunakan kemerdekaan kita itu dengan cara yang benar, yaitu untuk melayani Tuhan. Ketika kita menyalahgunakan kemerdekaan itu, artinya kita menggunakan kesadaran kita itu untuk kepentingan diri kita sendiri. Sama seperti Prabu Dana, ya, Sanandana kerja di kantor kan Prabu diberikan kemerdekaan sepenuhnya menggunakan kecerdasan, menggunakan kemampuan kita untuk bekerja. Kan tidak harus begini. Diberikan kemerdekaan untuk apa? Untuk kepentingan perusahaan, ya. Tapi ketika Prabu sudah diberikan segala fasilitas kemerdekaan untuk bekerja di sana, tapi kemudian kita menggunakannya untuk kepentingan kita sendiri, ya, itulah yang disebut dengan menyimpang, kan? Gitu. Ya, sama seperti para pemimpin ataupun menteri ataupun pejabat dan sebagainya. Ya, dipilih oleh rakyat ataupun diberikan sesuai dengan undang-undang peraturan, dia diberikan hak dan kemerdekaan menggunakan kecerdasan untuk melayani negara, melayani perusahaan dan sebagainya. Tapi ketika dia menyalahgunakan fasilitas yang diberikan, kemerdekaan yang diberikan, kemudian untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk pelayanan kepada negara, kan itu disebut korupsi. Karena itu dia dihukum, kan? Sama prinsipnya di sini. Tuhan memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kesadaran untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Это такой принцип, что Господь дарует нам независимость, чтобы мы ему просто служили. И не употребляли его. Like when we work in some office like that, so the boss, yeah, give us independence, give to use our intelligence, our ability, yeah, for the service of the office or of the community. Выбора какой-то независимости, чтобы мы могли работать. When we misuse it only for ourselves, then consider misuse it. Then the boss will not happy. Maybe the boss will kick out us. Будем, то наш начальник просто выгонит с работы. Уволит. The individual consciousness is advised to docile with the supreme consciousness as instructed in the Bhagavad Gita. Sarvadharma Parityajya is already explained before. This is what the Lord desires from you. Inilah yang Tuhan inginkan dari kita semua, dari Anda semua. Out of mercy, He give you this independence, this consciousness, and you should use it properly. Atas karunia-Nya, Tuhan memberikan kita kemerdekaan, memberikan kita kesadaran. Karena itu, kita hendaknya menggunakan ini dengan cara yang tepat. The individual consciousness, like Arjuna, is advised to dovetail with the supreme consciousness, and thus maintain his consciousness, conscious purity. Jadi, seperti Arjuna sebagai wakil dari roh yang individu, ya, dia diberikan kemerdekaan, diberikan kesadaran untuk menggunakannya dengan cara tepat. Dengan cara yang tepat apa? Untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan Sri Krishna. Dan itulah yang disebut penyucian daripada kesadaran kita. It is foolish to try to stop the activities of the consciousness. Adalah sebuah kebodohan kalau kita berusaha untuk menghentikan kesadaran tersebut. But they can be purified
when they are docile with the Supreme. Tapi kesadaran itu dapat disucikan, dapat dimurnikan ketika dihubungkan kembali dengan Tuhan Yang Maha Esa. This is proper use and abuse of independence. Inilah yang disebut dengan penggunaan yang tepat dan penyimpangan dari kemerdekaan itu. Whoever docile his consciousness with the Supreme Consciousness make the proper use of his independence. Dan siapapun ya menyambungkan keinginannya dengan keinginan Tuhan, sama seperti seorang murid menyatukan keinginannya dengan keinginan guru, ya itulah yang disebut dengan kesadaran yang murni, ya itulah yang disebut dengan menggunakan kesadaran kemerdekaannya dengan cara yang tepat. Whoever does not do so is abusing, dan mereka yang tidak melakukan seperti itu, ya, dia menyimpang. Sama seperti kita tidak mengikuti keinginan guru, apa yang menjadi keinginan guru kita tidak lakukan, kita melakukan keinginan kita sendiri. Nah, itulah namanya kita sudah menyimpang dari, artinya kita sudah tidak menjadi murid lagi gitu, mengikuti keinginan sendiri, ya. Itu artinya penyalahgunaan. Therefore, he is put into the category of either adhyatmika or self-identification of the body and the mind, or adibodhika, self-identification with the material product. Karena itu, orang yang tidak menyambungkan keinginannya dengan keinginan Tuhan, mereka digolongkan pada kesadaran adhyatmika ataupun adibodhika. Ya. Adidevika self-identification as a servant of the Lord. This is Adidevika category is for proper use of independence. Jadi Adidevika consciousness, ya, adalah kesadaran yang benar karena menggunakan kesadaran kita untuk memenuhi keinginan Tuhan. Ya, sudah clear kan? Ya, karena itu dijelaskan Sabda Mamparitanya. Inanimate object cannot surrender because they have no independence. Jadi benda-benda mati dia tidak bisa berserah diri karena dia tidak mempunyai kemerdekaan, tidak memiliki kesadaran juga. But you have been given independence by the Lord. Tapi Anda telah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan. Ya. You can surrender, dan Anda bisa berserah diri. As you have been given this independence, you can also abuse it. Karena kita telah diberikan kemerdekaan ini. Daripada kita menggunakannya dengan cara tepat, kita bisa lebih banyak orang ataupun di antara kita ini menyalahgunakannya gitu. Kan? Ya. No, I won't surrender. Tidak, saya tidak ingin berserah diri. Why shall I surrender? Kenapa saya harus berserah diri? The natural consequences of refusing to surrender is that you will identify yourself with the body and mind. Jadi ketika kita menolak untuk berserah diri kepada Tuhan, maka kita akan mempersamakan diri kita dengan badan ataupun dengan pikiran kita. You will develop the bodily concept of life. Kita akan mengembangkan konsep kehidupan badan. Mind also one of the constituent of the body. Pikiran juga adalah merupakan salah satu elemen daripada badan kita ini. The subtle body ataupun yang disebut dengan badan halus. One who is not surrender is surrender thing. Ya, whatever I see, whatever I hear, it all belong to me. Orang yang tidak mau berserah diri kepada Tuhan, dia berpikir apapun yang saya lihat, apapun yang apapun yang saya dengar itu adalah semua milik saya. I am the provider, and the enjoyer. Saya yang memeliharanya, saya yang menikmati. Saya yang memiliki, saya yang menikmati. I am the monad.
all I survey. Saya adalah penguasa dari apa yang saya lihat. The consequence of improper use of independent, abuse of your consciousness is itaranurati, attachment to other things. То есть, когда мы злоупотребляем Akibat свободой daripada выбора, kita menyalahgunakan используем kemerdekaan сознание, kita называется итара- dan menyamakan kesadaran kita dengan kesadaran material ini, сторонним вещам. ya, maka itu disebut dengan itaranurati. Ya, akan mengembangkan keterikatan tentang kepada hal-hal yang lain. Daripada kita mengembangkan keterikatan kepada Tuhan, kita mengembangkan keterikatan pada objek-objek material. If you fail to do what the Lord desires, yeah, of you, and instead you abuse the independence given to you, you must suffer. Ya, jadi ketika kita menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk kepuasan kenikmatan diri kita sendiri, ya, dan tidak untuk kepentingan Tuhan, maka kita akan menderita. Itu maksudnya. Ya, seperti contoh yang sudah, just like the example we already given, when we are working some office, yeah, they get all facility to use for what? For the benefit of the company. Yeah. But if we use it for our own enjoyment, yeah, then we will suffer. They will kick out or will go to jail. Like that. Yeah. The Supreme Lord is very, very merciful. Tuhan Yang Maha Esa sangat penuh karunia. Suridam Sarva Bhutanan. Yeah. He is the supreme friend for all living entities. Krishna said in Bhagavad Gita, I am the only well-wishing friend to all living entities. Yeah. Dan di dalam Bhagavad Gita, Krishna bersabda, aku adalah sahabat terbaik yang memberikan kesejahteraan bagi semua makhluk hidup. Then after returning to this abode, he was thinking. Setelah beliau kembali ke dunia rohani, beliau berpikir, through Arjuna, I give all humanity confidential, more confidential, and most confidential instruction. Melalui Arjuna, aku telah memberikan perintah yang rahasia, yang lebih rahasia, dan yang paling rahasia kepada semua makhluk hidup. Yeah. But they could not understand it. Tetapi malangnya mereka tidak mengerti apa yang aku ajarkan, apa yang aku sampaikan. Consciousness is very low in Kali Yuga. Khususnya pada zaman Kali Yuga ini, kesadaran kita, kesadaran makhluk hidup sangat rendah. All are in the categories of Adhyatma and Adhibautika. Ya. Kebanyakan kesadarannya adalah tergolong pada Adhyatmika dan Adhibautika. They are thinking themselves as the body. Mereka berpikir dirinya sebagai badan. And that they are the properties, proprietor, dan mereka berpikir sebagai pemilik dari segala objek benda material di sini. The sense of my I and mine is very great. Jadi kesadaran, rasa aku dan milikku ini adalah yang paling besar. Jiwasya mohoyam aham mamati. This is the moha. Inilah ini disebut hayalan daripada sang jiwa. Yeah. Because they cannot understand. Karena mereka tidak dapat mengerti. I have to go again to teach practically. Karena itu beliau memutuskan, saya akan datang lagi untuk memberikan contoh, untuk mengajarkan bagaimana caranya berserah diri. I must give them practical demonstration how to make the proper use of. Jadi, so the Supreme Lord come again, in the form of Gauranga Mahaprabhu to teach us, to give us example how to surrender to the Supreme Lord, how we can engage ourselves in the service of the Supreme Lord. Jadi karena di dalam Bhagavad Gita, Krishna menyampaikan teorinya di sana. Ya. Kesimpulan dari ajarannya adalah berserah diri pada beliau. Ya.
mana selalu berpikir tentang Krishna, mau waktu menjadi penyembah В недавнем Krishna. наставлении такие Нет. Манмана, Бхавамат Бхакто. Всегда Kemudian Madhyaji menyampaikan doa, поклоняйся offering prayers, and возноси Namaskuru, молитвы. how we do obeisances, Как мы how to приносим поклоны, give respect like that. мы выражаем So почтение. because in Bhagavad Gita, Krishna just speaking theoretically, Потому что have no Бхагавад-гите give us example. Кришна только в теории. So therefore, говорит. because we are not understanding, because we are the product of Kali Yuga, Поэтому мы не можем mean понять, our low, our consciousness is very low. потому что мы продукт So the Кали-юги, Lord coming наше again сознание to give учится, us example, how to demonstrate this, чтобы дать нам yeah, пример, как how to научить нас, practice this как instruction. практиковать эти наставления. Karena itu pada zaman Kali Yuga ini, ya, beliau muncul lagi sebagai penyembah untuk memberikan kita contoh, ya, bagaimana melaksanakan perintah beliau yang telah beliau berikan di dalam Bhagavad Gita. Beliau memberikan contoh. Ya, bagaimana Krishna, Gauranga Mahaprabhu selalu berpikir tentang Krishna. Karena itu beliau mengambil mode sebagai Srimati Radharani yang selalu berpikir tentang Krishna. Jadi beliau mengajarkan, beliau mempraktekannya. Ya. Bagaimana caranya? Satatam kita yang tamam. Beliau selalu mengucapkan nama suci Krishna. Beliau sendiri adalah Krishna, tapi mengucapkan nama suci Krishna. Memberikan contoh kepada Мы kita. должны все время воспевать святое Ya. имя Кришны. Beliau juga japa, yang japa yajna semi. Karena yajna adalah yajna yang tertinggi, И yang Господь terpenting. пришел на практику. Beliau mempraktekkan itu semua. Ya. Seperti itu. Ya. To teach this, he came to S. Gauranga Mahaprabhu. Untuk mengajarkan hal ini, beliau muncul sebagai Sri Gauranga Mahaprabhu. He performed his lilas as sadhu guru, acharya. Beliau melaksanakan lila beliau sebagai penyembah, sebagai sadhu, sebagai guru, ya, sebagai acharya. Ya. By personally observing this process of surrender, dengan cara begitu proses bagaimana caranya berserah diri, beliau mengajarkan kepada he taught us, one who is intelligent does Krishna Bhajan. Orang yang cerdas akan melaksanakan Krishna Bhajan. Ye jana Krishna Bhaje, se bada chatura. He has properly utilized his independence. Jadi orang yang melakukan seperti itu, dia menggunakan kemerdekaannya, kesadarannya dengan cara yang tepat dan benar. He has surrendered unto the lotus feet of Krishna. Artinya dia sudah berserah diri pada kaki Padma Sri Krishna. That means he has fulfilled the desire of the Supreme Lord. Artinya dia sudah memenuhi keinginan dari personal Tuhan Yang Maha Esa. He come under the category of Adidayvika. Maka orang seperti itu tergolong pada ya Adidayvika kategori. Self-identification as the person of the Supreme Lord. Ya, yaitu mempersamakan diri kita sebagai pelayan kekal Tuhan. This self-identification is the beginning of purity of consciousness. Jadi identifikasi yang ini sebagai pelayan Tuhan adalah awal dari penyucian kesadaran kita. Ya, dalam keinginan kita untuk mengerti tentang Tuhan. Ya, like that. Oh? This is only one paragraph. Already too long. Всего лишь один абзац. Мы так долго его читали. Already 1 hour, ya? Уже 1 час, наверное, да? We stop here or continue? Мы остановимся здесь или продолжим? Yeah, I think we stop here, yeah? Я So думаю, not мы здесь остановимся. too, yeah. If too much, then we very difficult to digest. Maybe Пратанян. Huh? Мумкин Пратанян. Yeah. If you have any question, Если then у вас есть какие-то вопросы, можно задать вопрос. Сударнами Прабhu. kalau ada pertanyaan silakan. Да, книга написана на английском, но с переводом на русский.